Naš dopisnik iz Aleksinca, Dušan Stevanović, proveo je dan na Bovanskom jezeru, za koje mnogi kažu da je more juga Srbije, bar za one sa plićim džepom. Pogledajte u narednim minutima šta je Dušan zabeležio okom kamere na Aleksinačkoj plaži Bovanskog jezera. Kao i uvek, kada leto potraje u septembru mesecu, oni koji vole sunce i vodu uvek nađu mesta za odmor i opuštanje. Tako i ovog puta na Bovanskom jezeru, koje se nalazi između Aleksinca i Sokobanje. Ljubitelji prirode kažu da je ovo mesto za opuštanje i uživanje pored vode. Na plažama Bovanskog jezera najviše je gostiju iz Vojvodine i Beograda. Oni su uglavnom stacionirani u Sokobanji, ali deo dana, onog najtoplijeg, provedu na Bovanskom jezeru. Uživaju u onome što nemaju, predivnoj šumi i velikom prostranom jezeru. Bovansko jezero je dugo 8 km, a u najudaljenim tačkama široko 800 metara. Kažu da je najveća dubina jezera 80 metara. Bovansko jezero je inače vrlo pitomo. Nema virova i vodenih struja, pa stoga nema ni davljenika. Voda je bistra i ode utisak mora. S obzirom na dužinu obale od 8 km, na Bovanskom jezeru postoji 60 plaža. Ipak, glavne su one na početku kod sela Bovna i zove se Aleksinačka plaža i ona posljednja kod sela Trubarevca i zove se Sokobanjska plaža. Posjećenija je ipak ona Aleksinačka zbog bolje konfiguracije terena, a i nešto je sređenija. Inače, na plažama Bovanskog jezera ne postoji nijedan tuš, kao ni česma sa vodom za piće. Obe opštine se pravdaju da je to teritorija vodoprivrede Srbije ili kako se već zove Srbija vode i da nemaju ingerencije nad tom teritorijom. Upravo zbog toga nijedna od nadležnih institucija obe opštine ne može da stane na put bahatim vozačima skutera i glisera koji svoje vratolomije izvode tik uz plaže, verovatno nadajući se da će izmamiti oduševljenje i aplauze prisutnih plivača, ne razmišljajući da vodeći velikom brzinom mogu da izazovu i neki smrtni slučaj. Bovansko jezero je raj i za ribolovce koji dolaze iz svih krajeva Srbije. Pored somova i tostolobika koji dostižu težinu i do 100 kg, moguće je naći i veliki broj školjki, od kojih su neke i jestive, kao i rakove koji svojim postojanjem pokazuju da je voda vrlo čista. Za televiziju Laser iz Bovanskog jezera Dušan Stevanović.